খরং লগিও সামুং খ্লাইনেনো बोथारमानि पातिमुंग सेलचाजाक देरसार सुकान्त दासनो कक्तिसालो सालबानि बागैबो नायमोथां बाहिनी नायकल मुंग्र रजाकमानि आबरनि सुमुंग्रनि उलगनो नायमोथां बाहिनी रंनि ख्लाइमुंग्रनि लगियो साथायखालाय देरसारनि काइबा बेटेलियानि आरो राइफलमेन सुकान्त दासनो ब सुतिरक सानमान जराव मानियानि बागैनो जलिमा बाय खरक नैबिन लगियो तंनायनो आरो रगि नुकसाकै तंमनि शेंक्रांनि बिसिंतिबो नुकसाकै तंमाबायनो मार्कसिं जमतियाते ते कुपनि लगियो तंमनि किरण कुमार जमतियानो कगै बोथारमानि पातिमुंग्र पातिमानि सालनि फुंनि दामजुगो दामै सति नैजि तामानि जरावा बिशालगढ़ बखास्टिनि गुनाबुन ओएनजीसी गेस गेदारिं स्टेशन रंनि बिसिंतिबो नुकसाकै तंमनि आरो टेसार रंनि बिसिङाव नायकल थाइरनि काइसा तंमनि एरबनि आरोनि बिसिंतिबो आ कगनाय साकसांनो फाइ मधुपुर थाना रग आरो मानजाक फाइमानि बनरमानि उलब कक्तिसालो बिशालगढ़नि केरं नगर कतिसाजाकमानि नायमोथां बाहिनी फसिंतै सालबानि बागै नायकल मुंग्रक रुजाखा आ दरबारक सेंजाकमानि रकनतै बक शिलचा मुंग्रकनि बिसिंतै सालबानि नायकल मुंग्रक नायमोथां बाहिनी रकनि सालायमानि कग नायकल नायरंनि बिसिङाव फाइनाय डिसेम्बरनि चुको सालमारिव सुकान्त दासनो तेवैसा हानहाय केरं नगर कतिसाजाकनाय रंगदुलाल देव बर्मा একজন টিএসআর স্টুডেন্ট তিনি লিখিত অভিযোগ করে মধুপুর থানা সেই মূল্যে মামলা রেজিস্ট্রি হয় মামলার নাম্বার মধুপুর পিএস কেস নাম্বার 20-2021 আন্ডার সেকশন 302 এবং 27 অফ আর্মস অ্যাক্ট 302 আইপিসি মামলাতে নিয়ে এসে পুলিশ তদন্ত শুরু করে এবং আসামিকে গ্রেপ্তার করে আজকে মাননীয় আদালতে প্রেরণ করে সঙ্গে 5 দিনের পুলিশ হেফাজতের প্রার্থনা করে মাননীয় আদালত মামলার কেস দেরি তলব করেন এবং মামলার গুরুত্ব বোঝে অভিযুক্ত সুকান্ত দাসকে 5 দিনের পুলিশ হেফাজত মঞ্জুর করেন হাসরে নায়মোথাং বাহিনী নিমনাইকল মেরকবেনো সদর হাবানগরनि सिमिनो आपाति मुंग्रकनो तैबो बरनि नायकल थाइरंनि बिसिङाव गोबां दाल बिदाल हदानि आगय मुंग्रकनि फाइसिंतै सामुसिद्रा ख्लाइनेरनि फाइसिं रगबो कुबनि नायकल मुंग्रक फुनांगमानि आबनि लगियोनो आ सामुंग्रकनि बिसिंतै रगबो ता फुनुक जाग्रि तै कुबनि थाइरग दासनावनि लोकरंनि थानियाव कय मुंग्रखा त्रिपुरानि नायमोथां बाहिनी बियो रिपोर्ट चैनल दिनरा।